पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। মাঝখানে না লাগলে ঠিক আছে এসকে আসি একবার ডিউ আছে না তোমার আচ্ছা তোমার গাড়ির তো এই অবস্থা আছে আমি তো যাবে না বলেছে কিন্তু তো আমার আছে ফিরোজার এসে আছে আসি পিছনে যাও আসি পিছনে যাও আমার যাবার ইরাদা ছিল না এই বান